Hello? Hi, can you hear it? Hello? Hi, good afternoon to everyone. Can you hear us properly? So thank you very much for your time and for joining us today for this session. I'm glad to share with you that we have simultaneous translation. So if you prefer to hear the conversation in Spanish or in French, you can go to the back and get your speaker, the device for translation. Some of our speakers, now it works. Some of our speakers might choose to speak on their native language, so French or Spanish. So if you also need translation, you can get to the back so that you can listen to the entire session in English on your preferred language. So thank you very much for joining us here today. I'm Paula Ellinger, Climate Change Director for Fundación Avina, and we have been partnering with UNU, Flaxo Ecuador, IDRC, and 6 countries that are represented here today, and national research institutions in all of them, to build capacities for NDC implementation and moving ahead towards the global stocktake. So it's a pleasure to gather here today in this very distinguished panel. I'm truly honored to be chairing and moderating this conversation, where we have 6 countries from the Global South having a conversation about the importance and how to move forward in terms of capacity building for NDC implementation. Before we start, I would like to give the word to Tyler from IDRC. He's Climate Policy Advisor at the International Development Research Center, to give us welcoming remarks. And then to Coraima Estrella Herrera, who is one of the participants from the Climate Solutions Lab developed by Impulse South. So please, the floor is yours. Thank you very much. So welcome, everyone. I also want to welcome the government officials joining us today on the panel from Dominican Republic, Guatemala, Madagascar, Niger, Uganda, and Zambia. I wanted to open the session by briefly acknowledging the very important work that these governments are doing on capacity building for NDC implementation, and also the work of Avina and others in enhancing South-South collaboration on climate action. IDRC is a part of the Government of Canada. We fund research and innovation in the Global South, and climate change adaptation and capacity building has been a central focus of our investments and our work for over 15 years. And we know at IDRC that NDC implementation requires research, it requires capacity building, syntheses of ideas, and local climate action. And we see the importance of having these connections on a regional basis to maximize the impact of the Paris Agreement for every country, for every locality. We see the value of having strategic partnership with the Paris Committee on Capacity Building and the UNFCCC to scale up the model of Impulse South and the impact of this to other areas, to rural and regional areas across the Global South. And we see this as a very important strategic space for youth negotiators, for women negotiators in particular, to be more active in COP, to play more powerful roles. And so we encourage at IDRC other donors and agencies to join this platform and to support this work. So thank you very much. Hello. Thank you, Tyler, for sharing your perspective. I will speak in Spanish, and I hope que todos puedan comprender con las traducciones simultáneas. Como Paula me presentó, soy Coraima Estrella y formo parte del Laboratorio de Soluciones Climáticas de Fundación Avina Impulse South. A través de este Laboratorio de Soluciones Climáticas hemos trabajado en el diseño de proyectos enfocados en fortalecimiento de capacidades de los jóvenes y con sensibilidad al género, para diseñar innovaciones que tengan un enfoque en el fortalecimiento de nuestras capacidades como países del sur global de ser más resilientes a los eventos del cambio climático, que somos los más vulnerables a esta situación que enfrentamos. A través de ese Laboratorio de Soluciones Climáticas, jóvenes de República Dominicana y Guatemala, del lado de América, y de Madagascar, Nigeria, Uganda y Zambia,
Recibimos primero que todo un programa de fortalecimiento y empoderamiento para comprender que los jóvenes y las mujeres jóvenes contamos con las herramientas necesarias para poder accionar en favor del cumplimiento de la agenda climática en nuestros países. Y luego de este programa de fortalecimiento, ahora pasamos a un Incubation Lab o un laboratorio de diseño e implementación de proyectos. Una de las cosas más interesantes y oportunidades más enriquecedoras que nos ha brindado el laboratorio como jóvenes de países con economías en desarrollo es poder conocer las perspectivas diferentes que existen de otros países, pero a la vez la necesidad común de contar con iniciativas como Impulse South para brindar herramientas que nos permitan pues accionar y formar parte de esta agenda climática. El Acuerdo de París, en su artículo 2, numeral 2, nos habla de que los retos que enfrentamos implican una necesidad de fortalecer capacidades para cumplir con las NDC. Y si no existen programas como este de Impulse South, sería muy difícil permitir que los jóvenes se involucren en la acción climática, porque nuestra región particularmente tiene una tasa muy elevada de deserción escolar. Al menos el 37% de los jóvenes entre 15 y 19 años 2021 desertaban de la educación básica. La agenda climática para nosotros es no solamente un reto implementarla, sino que también implica retos a la par, como son fortalecer nuestros sistemas educativos, que de por sí ya son particularmente necesitan particular ayuda. Entonces, cuando hablamos de fortalecer capacidades en regiones como la nuestra, no solamente lo vemos desde una acción climática, sino que también hay que fortalecer otras partes del sistema para poder entrar con la agenda climática, y esa es una perspectiva que hay que tomar en cuenta. Es todo por mi parte, y quería terminar con una pequeña frase que me gustó mucho, que dijo el ministro de Medio Ambiente de Costa Rica al inicio de esta semana, y es que la colaboración sur-sur tiene que empezar no solamente en el proceso de canalización de fondos para el fortalecimiento de capacidades, sino que desde antes, desde el diseño de los planes de programas y proyectos, debemos empezar con los procesos de colaboración, porque si nos unimos solamente para obtener financiamiento para sostener estos programas, las alianzas son mucho menos fuertes. Sin embargo, si nos unimos desde el principio, desde antes del interés del financiamiento, la colaboración es mucho más enriquecedora y podemos compartir experiencias que nos permitan avanzar en nuestro cumplimiento de los compromisos locales. Gracias. Thank you so much, Coraima. I think your reflection is not only your experience, but also your reflection on the importance of building capacity for having effective NDCs implementations and moving ahead towards the climate transition is fundamental. So, but we have been now 7 years on from the Paris Agreement, and still capacity building is a topic that is little addressed or not addressed with the sufficiency that is needed in order to really move ahead with adaptation and mitigation actions. But there is a question behind it, which is how much do we know about progress in terms of capacity building? How much do we know about the progress that has been done in the past 7 years? With that, Jennifer Zamora, who is the head of climate adaptation at the Ministry of Environment and Natural Resources for Guatemala. Please, Jennifer, if you could share with us some reflections on how could we strengthen our capacities to understand progress in terms of capacity building. How can we understand better how much progress we are making, for example, in terms of building capacity for undertaking adaptation actions in a country? Thank you. Thank you so much. Good afternoon for everyone. Thank you for the invitation. I continue in Spanish. Para nosotros el desarrollo de capacidades es muy importante, sobre todo en temas de adaptación. Adaptación todavía no se entiende bien cuáles son la diferencia de acciones también entre adaptación y mitigación.
Por ello, nosotros siempre tratamos de promover procesos muy participativos con campañas de sensibilización y capacitación en los diferentes programas que nosotros desarrollamos. Por un lado, también el desarrollo de capacidades para la actualización de la NDC, dado que acabamos de presentar recientemente nuestra NDC con temas de adaptación, y para ello fue necesario capacitar los diferentes grupos para hacer procesos muy consultivos y que entendieran pues la vinculación que se tenía en los diferentes sectores, en los 5 sectores que nosotros trabajamos. Eso por un lado. Por otro lado, también la inclusión en temas de género, capacitar a las mujeres, dar la participación para que las mismas también sean incluidas, pero para ello también es importante desarrollar estas capacidades internas para que puedan aportar también en todo el proceso y que su voz sea escuchada a diferentes niveles. Para nosotros es muy importante los temas de desarrollo de capacitaciones dentro del gobierno de Guatemala, específicamente Ministerio de Ambiente, y es una clave específica también para desarrollar una fortaleza en los temas de adaptación al cambio climático. Thank you very much, Jennifer. As we work on the agenda of capacity building for climate action, one key question is, okay, what capacities are to be built? What are the needs and what are the gaps? Capacity building has to have a purpose and objective. Who is to have capacities built? So, Sarah, you have a great experience in the Dominican Republic on doing assessments on capacity needs and gaps in order to move forward with capacity building for NDC implementation. Could you share with us a bit of your experience and perspective? And before that, let's just introduce yourself. Sarah Gonzalez is the head of international relations at the National Council on Climate Change at the Dominican Republic. Thank you so much, Paula, and to my co-panelists, and of course, to Tyler and Coraima for such beautiful remarks at the start of our panel. Yo también voy a continuar en español, que es mi lengua nativa y realmente le tengo un cariño muy especial. Me encanta la gramática y el idioma español. Y también gracias a la red del Comité de París para Creación de Capacidades, que nos ha permitido aquí compartir con ustedes en el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta, Paula, y también tomando en consideración lo que acaba de comentar Jennifer acerca de lo difícil que es, sobre todo la parte de adaptación para las implementaciones de la NDC, realmente es un reto. Y lo que nosotros hemos visto desde la República Dominicana es que es un reto de capacitar los sectores. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el sector turismo, que ocupa más de un 16% del Producto Interno Bruto y es uno de los sectores que más se ve afectado por los efectos adversos del cambio climático. No solo por la parte de erosión de las playas, sino también porque tiende a ser un gran emisor. Entonces, en ese caso, tomar la experiencia de esos sectores y convertirlas en acciones climáticas que toquen tanto la adaptación como la mitigación nos lleva muchísimo más lejos en la implementación de la NDC. Y yo creo que todos en general debemos estar viendo la implementación de las NDC de esa manera conjunta, en acciones que impliquen mitigación, adaptación y obviamente que tengan siempre una parte de creación de capacidades cuando se está ejerciendo la acción. A veces pensamos en el proceso de creación de capacidades como un proceso anterior a la implementación, pero nosotros lo que hemos estado viendo es que la acción climática es urgente, sobre todo para nosotros como pequeños estados insulares en desarrollo. Por lo tanto, el proceso de capacitación tiene que ir en conjunto con la acción climática, tiene que ir a la par de la acción climática e ir fortaleciendo cada vez más y de manera progresiva la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas. También lo que hemos visto es que se requiere unas herramientas de planificación que sean bien claras en ese sentido, porque no podemos ver las acciones climáticas divorciadas del resto del desarrollo económico y del desarrollo social que tiene cualquier país, sino que debe ser un eje transversal y un
driver, un motivador del desarrollo sostenible. Y para no conversar mucho, porque sé que tenemos poco tiempo, también voy a mencionar que obviamente la parte del financiamiento es extremadamente importante. Y lo que se ha arrojado, y lo conversamos incluso el año pasado en el diálogo que tuvimos de Glasgow, es esa brecha que existe entre la estructuración de proyectos de acción climática y el acceso al financiamiento, tanto de fuentes a nivel internacional como de fuentes a nivel regional y a nivel nacional. Y lo que está sucediendo ahora, y creo que también, y me refiero también a las negociaciones, es que los proyectos tienen una capacidad muy baja en relación a los requisitos que tienen los fondos a nivel internacional. También la parte de la creación de capacidades a nivel de instituciones financieras, sobre todo a nivel regional, porque a nivel nacional también, pero sobre todo a nivel regional, y me remito a lo que comentaba Coraima acerca de lo que dijo el ministro de Ambiente de Costa Rica al principio de la COP, definitivamente es una colaboración que se necesita. Y las plataformas de financiamiento a nivel regional deben ser fortalecidas, las capacidades deben ser fortalecidas para que se puedan establecer canalización de financiamiento correcto para poder implementar las contribuciones nacionalmente determinadas. No me voy a detener aquí porque quiero mencionar solamente una cosa más, y es acerca de la seguridad alimentaria. Nosotros en la República Dominicana tenemos al sector agricultura como uno de los sectores priorizados, y es uno de los sectores que aporta alrededor de un 40% de la fuerza laboral. Eso significa que la acción climática también está haciendo un impacto social, y esto no lo debemos dejar fuera. Fortalecer la capacidad de los sectores de agricultura, hacer una transición hacia unas tecnologías nuevas y hacia una agricultura inteligente, también a países como el nuestro nos garantiza que vamos a tener un impacto social importante por la parte de seguridad alimentaria, de autosuficiencia alimentaria, y también por la parte de seguridad laboral. Aquí sí lo voy a dejar, y muchísimas gracias por escuchar, y a ti, Paula, por la pregunta tan excelente. Thank you so much. Sarah, I think you highlighted several aspects and sectors where there's need for capacity development. Now I would like to, on this approach of South-South cooperation and understanding what are the differences and what are the commonalities that we have across the Global South, I would like to invite Mr. Daoura from Niger to please share with us a little bit on your perspectives on gaps, needs for building capacities to end this implementation and climate action. Thank you. Merci Paula, et je remercie les organisateurs pour l'organisation de cette présente rencontre qui se fait dans un contexte au fait de la mise en œuvre de la NDC, mais au fait les pays sont confrontés en réalité dans la mise en œuvre de contributions déterminées au niveau national. Et tout simplement, parfois c'est à cause de la mobilisation ou de la faible capacité de mobilisation des ressources, mais également l'insuffisance par rapport aux outils de suivi et évaluation de certains projets et programmes qui concourent à la mise en œuvre de ces NDC. Au fait, vous l'avez si bien dit, dans la plupart de ces NDC, l'agriculture quand même c'est un secteur priorité au niveau en tout cas de nos États, surtout dans un pays comme le Niger où l'agriculture est pluvale au fait. Elle dépend des caprices climatiques. Ça veut dire qu'à ce niveau, en termes de lacunes qui ont été identifiées au fait dans ces secteurs, il y a la plupart des institutions au niveau national de l'État n'ont pas de capacités d'évaluation, par exemple des impacts des actions sur le terrain. Comment évaluer ces impacts à long terme? Une des lacunes également, c'est par rapport à la donnée. Pour faire le suivi de la mise en œuvre des NDC, il va falloir avoir en tout cas des données, informations, terrain, pour pouvoir faire une certaine analyse, mais également au fait de montrer l'impact d'une action
d'adaptation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est très difficile en réalité de démontrer les co-bénéfices des actions dans le domaine de l'adaptation. Je pense qu'à ce niveau, il y a un travail quand même qu'il faut faire en termes de renforcement des capacités sur un certain nombre des outils d'évaluation. Et quand vous prenez également au niveau des communautés locales, puisque c'est eux qui subissent en réalité les effets néfastes des changements climatiques, il va falloir renforcer les organisations paysannes, mais également au fait les comités de gestion qui sont en tout cas où nous sommes redevables en réalité envers ces comités de gestion par rapport à la mise en œuvre de toutes les actions que nous effectuons dans le domaine des changements climatiques. Et même à ce niveau, il va falloir au fait renforcer leurs capacités en termes surtout d'information, sensibilisation, mais également d'une prise de conscience pour en tout cas lutter contre les effets néfastes de ces changements climatiques. Parmi les insuffisances également, on note l'insuffisance des outils, au fait de suivi également. Nous parlons des NDC, mais en réalité, il nous faut des dispositifs comme les MRV qui vont nous permettre de faire le tracking et le reporting de nos engagements, en tout cas vis-à-vis de la Convention, mais également vis-à-vis de la population. Et dans ce sens, également, il y a pas mal de renforcement des capacités qu'il faut faire à ce niveau, tant dans le domaine de l'adaptation, de l'atténuation, mais également surtout en termes de soutien reçu par nos États. Puisqu'il y a eu tellement de promesses, mais où en sommes-nous par rapport à ces promesses au fait de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques? En tout cas, voilà en grosso modo ce que je peux dire par rapport au renforcement des capacités et surtout les lacunes identifiées par rapport à ça. Merci. Thank you so much for your rich perspectives, Daura. Now, I would like to give space for two other partners that we have been working with through Impulse Health, Dr. Martin Ojok from the Ministry of Environment and Sustainable, from the Ministry of Water and Environment of Uganda, and Mr. Michel Omer Laivo from the Ministry of Environment and Sustainable Development from Madagascar. You have been doing a lot of work to push forward on capacity building in your countries. So while we know there are several challenges and we have a long way ahead, there's already a lot being done, and you have been adopting different approaches to push forward with capacity building in your countries. Could you share, please, a little bit on what have been key enabling factors and experiences to move ahead in this important issue? If you want to start, Martin, please. Thank you, Paula. And also greetings. Good afternoon, everyone. And also, I'd like to send regards to my partner states that we've not met once. We've always had this kind of sharing of the different experiences. You will not notice that capacity building under the climate change discourse is provided for under Article 6 of the Paris Agreement. And therefore, there is need for most of the least developed countries, as well as the small island states, to be brought on board. So the issue of capacity building is very key, and it is therefore in the global context an action which is required for in all the different tenants under the Paris Agreement. So as a country, as Uganda, we've had a number of initiatives in capacity, in regards to capacity building, and also to report on the progress that we've so far made, as well as the approaches. We have built capacity of the different sectors, the key impacting sectors in the country, that's agriculture, transport, energy, among others. We build our capacity to write project proposals. And to report on this, out of the project proposals, so far we have 24 concept notes that some of them have already advanced the state of the full funding proposals.
We have also developed a capacity of the different sectors in the country in regard to our monitoring, reviewing, and verification, the MRV. But all this is not done. We have development or partners that we do this work with, like the UNDP and World Bank. So this is an integrated MRV tool, which is right now we're using for tracking our NDC implementation. We're also doing for tracking our greenhouse gas emissions, as well as the sustainable development goals. Much as this is a new tool, we are yet to operationalize it. We've also developed a systematic mainstreaming of climate change. So we developed what they call one of the tools, which is the climate disaster risk screening tool. This is to screen projects at the initial project development to make sure that issues of climate change are embedded when you're coming up with some of these projects. And also we have the climate change budget tool, tagging tool. This is being piloted by Ministry of Finance, but the main purpose is to fast-track what kind of climate finances are coming into the country under climate change. And we are doing as well as also training the different sectors which are in the country, the main impacting sectors. We've also built capacities of the different sectors that are within. In regards to handling issues of the carbon markets, we've set out a committee comprising of the different representations from all the key impacting sectors. So we realize that this will, of course, raise our ambition in regard to this particular area. But also in regards to engagement of the youth, we've already have a draft MOU, Memorandum of Understanding, in regard to what actions we need to do together as government with the youth. So this is work which is still ongoing, but it's one of the key areas we noticed that we need to involve the youth. But also, just to report as a country, we got seed funding from the foundation, which we engaged the lower level education. That's the primary level. So we've so far done it like a pilot and engaged a number of school-going children, of course, to start building their capacity in the areas of climate change. This is also something that we can scale up going into the future, because those children can grow up becoming agent change. So in summary, that's all I had to share. Thank you. Thank you so much, Martin. Now I'd like to give the floor for some reflections from Mr. Michel Omer Laivao from the Ministry of Environment and Sustainable Development of Madagascar, please. Merci beaucoup, Madame Paula, de m'avoir donné la parole. Et puis, c'est toujours un honneur pour moi parce que c'est la première fois que je participe à cet partage d'expérience. Et puis, je suis très ravi d'y participer. Pour le moment, je viens du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le rôle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est d'établir le cadre d'abord. Si on veut aller loin dans le renforcement des capacités, la première chose à faire, c'est la création des cadres légaux tout d'abord. Ça n'empêche pas qu'on va faire des renforcements des capacités à partir des différents projets, mais pour avoir plus de durabilité dans le renforcement des capacités, c'est le cadre d'abord. Alors là, c'est le renforcement des capacités, c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse de la mise en œuvre des actions sur le changement climatique sur le terrain. Alors, nous avons différents cadres stratégiques. En citant
en commençant par la politique nationale changement climatique. Et puis nous sommes partis, un des rares pays les moins avancés qui ont déjà établi notre plan national d'adaptation aussi. Nous avons révisé notre CDN et puis dans le plan national d'adaptation, dans tout ce document stratégique, nous avons souligné l'importance du renforcement des capacités. Et puis actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la stratégie genre. Quand on parle, parce qu'on parle souvent des genres, ce qui est dit genre, c'est la jeunesse, les femmes et l'égalité dans toute la mise en œuvre. Donc on est en train d'élaborer cette stratégie pour qu'on puisse intégrer toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre sur le terrain. Et puis, tout dernièrement, il y a un mois, nous avons élaboré ce qu'on appelle un programme national de l'éducation nationale. Programme de l'éducation nationale en intégrant le changement climatique à partir de l'école primaire jusqu'à l'université, en passant par les collèges. Alors là, nous savons pertinemment que les actions sur le changement climatique, ce n'est pas pour aujourd'hui tout simplement. Ce sont les enfants qui vont grandir demain, qui seront les responsables, qui sont les principaux acteurs. Donc c'était pour ça qu'on a déjà commencé avec cet établissement d'élaboration de ce programme scolaire, programme universitaire, en intégrant toutes les actions changement climatique. Quand on parle le renforcement des capacités proprement dites, nous avons un projet sous tutelle de la Convention, bien sûr. Moi, je suis point focal de la Convention également de Madagascar. Donc, nous n'avons pas raté l'occasion pour renforcer la capacité, en fait. C'est le CBIT Project. Donc, nous avons renforcé la capacité de tous les secteurs concernés par le changement climatique, que ce soit au niveau de l'adaptation que l'atténuation. Et à partir de là, nous avons créé un espace de concertation entre les secteurs également. Et dans les différents projets, nous essayons de mettre en évidence la participation des jeunes dans les actions climatiques sur le terrain. Et tout dernièrement, avec l'appui de plusieurs acteurs, en fait, des bailleurs, nous avons élaboré un cours en ligne. C'est-à-dire, ce cours en ligne permet aux différents jeunes de participer à la compréhension tout d'abord. Qu'est-ce que le changement climatique? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre d'adaptation et d'atténuation? Parce qu'avant tout, c'est l'essentiel, quoi. C'est le commencement quand on veut vraiment renforcer les capacités des jeunes dans les mois, dans les années à venir. Et pour terminer, je voudrais souligner ici, je remercie cette coopération Sud-Sud qui nous permet également de renforcer les capacités de certains jeunes pour prendre le relais, en fait, parce qu'actuellement, la plupart des experts chez nous, ils sont plus ou moins à la retraite. Donc, on est en train de reformer, c'est pas réformer, mais on est en train les jeunes sont en train de prendre le relais, en fait. On est obligé de former ce jeune-là à travers des différents projets, surtout dans le projet, par exemple, communication nationale, on essaie d'intégrer les jeunes comme experts nationaux dans le BUR, BTR, etc., etc. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que moi, je suis aussi le coordonnateur de ce communication nationale et BUR. Merci beaucoup. Thank you so much. It's inspiring to hear the different experiences and approaches. And I think there are several
aspects that come in common in terms of the importance of looking at specific sectors, but also at looking across the timeline of life of people who were really who are really going to be leading the transition to climate change. So how do we work with children and youth as a primary group, as well as across sectors and topics that need to be strengthened in order to implement the climate commitments. So with that, we still have a few minutes, and we would like to make it more interactive. Like after hearing all your perspectives, approaches, everything that you bring on the table from your very rich experience and trajectories, I would like to open the floor to see if anyone, either from the audience or yourselves, would like to make a question for any of the participants and panelists. Yeah. If not, or while you reflect and think of some of the questions and experience that you may also want to share, you know, if some of the comments that were shared here today raise any issue that you want to exchange and share with us, please raise your hand, and happy to bring into the conversation. There's one question that I want to make to you, because I think we all agree on the relevance of capacity building for climate action, the importance of developing plans, the importance of having it not only at the starting point, but throughout the implementation of any plan. And one of the issues that always emerge is capacity building for excess finance. Now I have a question which is a bit another way around. How easy do you find, or what challenges do you find in terms of accessing resources or developing resources for capacity building? So how do we do all the capacity building effort that is needed to take shape? So if you have any experiences on that. Yeah, we can follow the order. Thank you. Very quickly answer that important question, because it's a real, es un gran reto, precisamente porque hay muchas necesidades, hay mucho conocimiento que debe ser trasladado. En mi caso, mantengo el tema de adaptación. Precisamente en temas de capacidades nos impulsa también incrementar la capacidad adaptativa de las comunidades más vulnerables, considerando que las comunidades vulnerables son las comunidades más pobres o con falta de educación o acceso a recursos. Entonces, llegar a ellas, o incluso personas que no saben leer y escribir, implica grandes retos, pero considero que es importante establecer una planificación clara, buscar estas fuentes de financiamiento que puedan no solo financiar actividades de capacitación, sino que la metodología apropiada para llegar a todo tipo de público, y sobre todo al público más vulnerable o comunidades más vulnerables en nuestros países en desarrollo. Gracias, Paula, por la pregunta. Pienso que es extremadamente importante, y por la respuesta que dio Jennifer, que también me parece muy apropiada, sobre todo cuando conversamos acerca de las comunidades locales necesitando ese financiamiento. Y yo creo que están surgiendo proyectos nuevos que pueden ayudarnos y pueden apoyarnos a entender cómo canalizar ese financiamiento a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que hay mucha sensibilización y creación de capacidad que hacer en cuanto a el abanico de oportunidades que tenemos de financiamiento. Muchas veces pensamos, y vuelvo y digo, se refleja incluso en las negociaciones, que el financiamiento solamente, acción climática, solamente se refiere a donaciones y solamente vienen o de organizaciones internacionales o de países desarrollados. Pero la verdad es que muchos países en vía de desarrollo también han creado fondos especiales para estas acciones de climáticas en general, tanto de adaptación como de mitigación, y que muchas veces las acciones que se están llevando a cabo son acciones
que aunque sean climáticas, no necesariamente solamente caben en el ámbito climático, sino que también pueden caber en el ámbito de progreso en general, de cómo un país o una nación o una comunidad incluso se sobrepone a los retos que se les presentan. Entonces yo creo que también hay que entender que no debemos cerrarnos a las oportunidades que se nos brindan, sino también ver cuáles son todas las oportunidades que existen a nivel nacional, regional e internacional. Sí pienso, y también continuando un poco con lo que decía anteriormente y con lo que decían los compañeros acerca de la necesidad de establecer sistemas robustos de transparencia y de tracking de contribuciones nacionalmente determinadas, que el poder establecer proyectos, el poder generar proyectos que tengan claros, porque por ejemplo los sistemas MRV hay uno nacional, pero cada uno de los proyectos de acción climática, cuando vienen de mitigación, deberían tener su propio sistema de medición, reporte y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero y por consiguiente de reducción. Esta es una capacidad muy puntual que hay que desarrollar. Siempre y cuando, y si uno se va a entender los requerimientos de los fondos de inversión, siempre y cuando uno pueda medir y uno pueda justificar, uno pueda transparentar el impacto que está teniendo, es muchísimo más fácil acceder a esos fondos. Y obviamente no todo el mundo, y como decía Jennifer, hay personas que apenas saben escribir, apenas saben leer, y eso hay que atenderlo primero. Pero ya hay esas acciones que sí están siendo desarrolladas por personas o por grupos que tienen un poco más de capacidad. Atender esta necesidad es extremadamente importante para poder asegurar esa canalización de financiamiento. Gracias. Gracias, Sara, por poner este tema en la mesa, y quiero rescatar algo que decías, y es que hay que tener en cuenta que no toda colaboración es simplemente para acceder a financiamiento, sino que también hay que aprovechar las herramientas y oportunidades de colaborar en temas de contribuir en la parte técnica y compartir las experiencias que quizá pueden servirnos para elaborar mejor la documentación científica que hace falta para así entonces poder contar con una racionalidad climática que nos permita acceder ya más a largo plazo o a mayor escala a financiamiento de los fondos que actualmente existen. Y ese es justamente uno de los retos que tenemos en la República Dominicana para acceder a los fondos, la ausencia de suficiente documentación científica que se requiere para acceder a los fondos que actualmente están disponibles para países como el nuestro. Es un gran reto poder elaborar y poder cumplir con todos los requisitos que se piden dentro de estos fondos, y el no contar con suficiente información técnica también nos limita de poder desarrollar proyectos que al final del día sí necesitamos instituciones fortalecidas, sí necesitamos personas que sean capaces de hacerlo, pero también el dinero, y no el dinero en sí, los recursos que va más allá de lo monetario, a veces son casi pareciera que inaccesibles para países como el nuestro. Debería haber un sistema un poco más flexible en cuanto a la información técnica que hay que proveer para poder acceder a esta fuente de financiamiento. Gracias. Thank you very much. Any other colleague that wants to share? Yes, please. Please, Daura. Merci Paula pour la question pertinente. Le financement en tout cas a toujours été, comme je l'ai dit, un challenge, et surtout par rapport à la mise en œuvre de pratiquement toutes les actions dans le domaine des changements climatiques. Au fait, nous, actuellement, au niveau de mon pays, le Niger, nous sommes dans deux processus. Le premier processus, au fait, c'est pour élaborer un plan d'investissement de la mise en œuvre de notre CDN, dont le plan est censé ou devait comporter un certain nombre de projets, programmes, qui prend en compte la préoccupation de la communauté locale, surtout dans le domaine de l'adaptation, mais également dans le domaine de l'atténuation. Là,
la question qui se pose au fait comment impliquer la recherche. Parce que nous l'avons dit à ce niveau, pour aller mobiliser ces financements, ça nécessite l'élaboration des projets et programmes bancables. Or, pour élaborer ces projets et programmes bancables, nous avons besoin de la recherche. Parce que l'utilisation au fait des résultats de la recherche permet ou facilite en réalité la mobilisation des ressources, et surtout quand vous prenez notre concept du fonds vert par exemple. Nous avons besoin des données scientifiques, surtout des données dans le domaine de la météorologie, mais également dans d'autres aspects en lien avec les projets et programmes qu'on élabore. Le deuxième processus, nous avons bénéficié d'un appui de ICAT, qui est l'initiative pour la transparence de l'action climatique. Actuellement, nous voulons tester un dispositif. Ce dispositif va nous permettre de traquer le soutien requis et le soutien reçu dans le domaine de la mise en œuvre de la NDC, mais également des changements climatiques d'une manière générale. Actuellement, nous avons prévu une formation début janvier qui va se passer au Niger pour renforcer les capacités des parties prenantes par rapport à ce dispositif. Merci. Yeah, if you wanna. Yes, just maybe 1 minute in regards to capacity building and the financial. Now, actually, capacity building to me, it's the heart of climate action, and if all these other areas in regards to starting from the project design to access some of these available finances, implementation. If you don't have the capacity, you cannot actually carry out any of these actions. And also, you notice we have also the issues of the South-to-South learning. If sharing of experiences, it's also one of the areas that one country can borrow. You will all agree with me that some of the countries are actually ahead of others. So if you have this sort of a sharing in terms of experiences and how some of them are accessing these finances, could actually be very important for other countries also to pick up, and mostly those which are the least developed countries. There are a lot of challenges. They cannot access some of these available, already finances which are available. They also